आज मो पाखे किसी महाराणी सब आम पाखर चली जाइए आम रहा कौटी मत तो किसी बुद्धि मत देखा जाऊनी आमर पाखे किसी नहीं चाली दिग अंधार देखा जाऊँ महाराणी महाराणी जहाँ मो भाग्य से सब से ग्राम को जाई स्वामी सुखी जाओ जी स्वामी भगवान चाली पाई स्वामी चाली तम व्यस्त होनी तम जितने कहूछ आम ग्राम से ग्राम बुली आम किसी खाइबा जोगाड़ करवा माँ मौसी पाखर किसी भिक्षा संग्रह करवा हे मोर माँ मौसी हे मोर दयाकारी बाबू मैंने आज के 4-5 दिन होला आम स्वामी स्त्री दीटा भोक उपास दिन काटुचु आमको किसी भिक्षा दान करवा तुम मान धर्म लगे भिक्षा मुठे दिया मारो मारो छिलाई
से ग्रामको जाई भिक्षा मागी फेरि आसिछ स्वामी मते देख मु भी तब साथे साथे ये ग्राम से ग्राम बुली भिक्षा संग्रह करेছি स्वामी हे जन समाज देख मते आजी हे मालिक गणना का सबुदिन पाए भिखारी सरी जाइछि तेरे सुनु हरे तमे भट प्रख्या करे विश्राम कर मोए पाठ कामको जाई रोसे पाई किछि काठ संग्रह करिछि ठीक अछि स्वामी मो शीघ्र फेरि आसिबि व्यस्त हबनी धैर्य धरिकी रहिब जाऊ स्वामी कष्ट देलो मन करबाको काठुरिया सजैलो हो तुमै चपोरा महाबाहु तुमै चपोरा भोग लगौले प्रभु दिन मो दुई पक्ष भय को खाइबा स्वामी स्त्री भोजन करी आज
ଆଜି ତମ ପାଖରେ ଭୋଗ ଲଗାଇବା ପାଇଁ ମୋ ପାଖରେ କିଛି ନାହିଁ ଠାକୁରେ ସେଥିପାଇଁ ଏ ରାଜାଟାକୁ କ୍ଷମା କରିଦେବ ରୋଷେଇ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମୟ ହେଲାଣି ଲୋକରେ ବିପଦ ରହିଯାଉଛି ମୋତେ କିଛି ଖାଇବାକୁ ରୋଷେଇ ସାରିଛ ଏସବୁ କମ ହେଇଯାଉଛି ପ୍ରଭୁ ମୋ ଦୁଇ ପୁଅ କୁଆଡ଼େ ଗଲେ ମୋ ସୁନାବେଶ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଚୁରମାର ହେଇଗଲା ଯେ ମହାରାଣୀ ପାଣିଟା ଥୋଇଦିଅ ତମେ ଆଜି ମୋ ଦୁଇ ପୁଅଙ୍କ କଥା ବେଶୀ ମନେ ପଡ଼ିଯାଉଛି ମୁଁ ଖାଇବିନି ପାଣିଟା ରଖିଦିଅ କାହିଁକି ମନା କରୁଛନ୍ତି ସ୍ୱାମୀ ପ୍ରଭୁଜୀ ତୁମେ ପ୍ରେମ ପୂଜା ଦେବତା ନ ଖାଇଲେ ଆମେ କେମିତି ଜାଣିବା ସ୍ୱାମୀ ଠିକ ଅଛି ଯାହା ଆମ ଭାଗ୍ୟରେ ଅଛି ତାହା ତ ଆମେ ନିଶ୍ଚୟ ରଖିବୁ ଆରେ ତମେ ଯେତେବେଳେ କହୁଛ ମୁଁ ଖାଇବି କେମିତି ଆମକୁ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ସ୍ୱାମୀ ନିଶ୍ଚୟ ଖାଇବି କରିବି ଭୋଜନ রাজারানী মোহর রাজ্য পরিত্যাগ করে না হাতে মোহরি রাজ্য ভিত মাগি বাবু মোহরি রাজ্যের মধুজনকু ভিক্ষ মাগি খাইবা পাই কৌশি স্থান নাই মোহরি রাজ্যের ভিক্ষ মাগি খাইবা সম্পূর্ণ মনা মোহরি রাজ্যের দুঃখী দরিদ্র আর ভিক্ষারিণী কেহি নাহাନ୍ତି সেইথিপাই ତୁମ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ମୋହରି ରାଜ୍ୟରେ ଭିକ୍ଷ ମାଗି ଖାଇବା ପାଇଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ମନା ମନେ ପକା ସେ ଅତୀତର କଥା ତୁ ଯେମିତି ଆମ ଦୁଇ ଭାଇକୁ ଦୁଃଖ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଦେଇଛୁ ସେ କଥାଟା ମୁଁ ମରିଗଲେ ସୁଦ୍ଧା ସରିବିନି ভাবিଥିଲୁ ତ ହୋଇ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ପୁଅ ଅକ୍ଷୟକୁ ଏହି ମାଳିକଙ୍କର ରାଜ ସିଂହାସନରେ ରାଜା କରିବେ ସେନାପତି ଭରାକ୍ରିତା ଜାଣିପାରିବନି ଏମାନଙ୍କୁ ସେ ଶୁଭ ସମ୍ବାଦଟା ଜଣେଇ ଦିଅ
शुभ संपद के शुभ संपद बाबू शुभ संपद कौन अच्छी बाबू तम भाई गोटाए शुभ संपद शीघ्र कुह बाबू तम बड़ पुआ कौटी अच्छे तम बड़ पुआ क्यों को हमें मारी नहीं क्यों मरी जाइछे कौन मैंने सेविती कुहने ओ बड़ पुआ क्यों मरी जाइछे हाँ मरी जाइछे ए भल व्यक्ति बाबू ताकू ठाकुरे रक्षा करिबे ताको रक्षा करिबो सेबे तम द्वारा मारने चक्की पे तुटी चक्की हे भगवान प्रभु जी कौन हो जाइछे नहीं स्वामी हां सेवानी नीचा बोलछन्ति स्वामी अला वो जाहा कौच संपूर्ण भावरे सत्य अटे होरीचे बहुरीचे सत्य को मारी देछि हाँ मारी जाने जाइछे हाँ रोही करिछु इस्तो मारी देबे मर्जी थिले सिना छाड़िबे चेष्टा करुछु एमानको एबे छाडी देले एमानको मोहटा पड़ी भाई भाई भाई
କହିଛୁ ତାକେ କେମିତି ତୁ ମାଡ଼ ମାରିଛୁ ସେତେ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଦେଇଛୁ ଏଯାଏ ଘାଟା ଶୁଖି ଦୁଃଖଟା କଣ ଜାଣିପାରିଲୁ ଆରେ ଦୁଃଖ କାହାକୁ କହନ୍ତି ଜାଣିପାରିଲୁ ତମେ ରାଜ ସିଂହାସନରେ ବସି ରାଜସୁଖ ଭୋଗ କରୁଥିଲୁ ଦୁଃଖଟା କଣ ଜାଣିପାରିଲୁ ଭୁଲ ହେଇଯାଇଛି ଭାଇ ତାକେ ମୁଁ କଣ କହୁଥିଲି କି କଣ କହିବାକୁ ଯାଉଛୁ ସେଇ ଦ୍ୱାପର ଯୁଗର କଥା ସେଇ କଥା ନାହିଁ କହିବା ପାଇଁ ତୋତେ ମଧ୍ୟ ମତ ବାଃ ଏମାନଙ୍କୁ ଏମିତି ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଭଲ ହବନି ଯେମିତି କି ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ ମହାରାଜ କଂସ ଦେବକୀ ଆଉ ବସୁଦେବଙ୍କୁ କାରାଗାର ମଧ୍ୟରେ ବନ୍ଧନ କରି ରଖିଥିଲେ ଠିକ୍ ସେଇଭଳି ଏଇ ଭିକାରୀ ଆଉ ଭିକାରୁଣୀକୁ କାରାଗାର ମଧ୍ୟରେ ବନ୍ଦୀ କରି ରଖିବ ଆଉ ଏମାନଙ୍କୁ କିଛି ବି ଖାଇବା ପାଇଁ ଦେବ ଭାଇ ସଖେ ଭାତ ତ ଭାତ ହଁ ପାଣି ଟୋପାଏ ବି ଦେବିନି ବାସ୍ ସେଇଆ ହିଁ ହବ ଏ ମାନେ ଦୁଃଖୀ ଦୁଃଖୀ କଙ୍କାଳ ହେଇଯିବେ ଠିକ୍ କହିଛୁ ସଖେ ସଖେ ଭାଇ ଏଠି ଆଉ ସମୟ ନଷ୍ଟ କରିବାନି ଶୀଘ୍ର ନେଇ ଆସ ସେଇ ଲୁହାର ଶିଙ୍କୁଳି ଅର୍ଣ୍ଣକୁ ବନ୍ଧନ କରି ନେଇଛ ବାବୁ ତାର ପୂର୍ବ ପୂର୍ବରୁ ତଣ୍ଟିଟା ଶୁଖି ଯାଉଛି ପାଣି ବାବୁ ଶୁଖି ଯାଉଛି ପାଣି ପାଣି ପିଇବ ପାଣି ଭଲ କି ପାଣିରେ ଦେଖେ କଣ ରାଜା ଦେବଦତ୍ତ ଏଥର କେମିତି ଲାଗୁଛି କେମିତି ଲାଗୁଛି ସେଇଟା ଭୁଲ ପାଇଁ ମତେ ଯୋଉ ଦଣ୍ଡ ଦେଇଥିଲୁ ସେଇ ଦଣ୍ଡ ତତେ ଭୋଗିବାକୁ ହବ এই যাও এମାନଙ୍କୁ କାରାଗାର ମଧ୍ୟରେ